Medyo di maganda amoy. Medyo di maganda amoy. Ibibigay yung kumpare sa akin. Puntahan natin. Masarap ata yun. Sana hindi bawal sa akin. Lapit lang naman yun. Puntahan natin. Six and a half hours later. Malayo din pala. Nice. Bye. A few inches later. Two 2,000 years later. Apa? Ito, saka lang. Ilang? Oh, tulog. Ang gabi ka ba? Rest day. Ha? Salamat. Tuli din. Mag-bike ako para pagpawisan. Meanwhile, Pawihin. Nagpawisan din. Dapat dumating, Cristel? Ito yung binigay ni Paring Lalu. Salamat, Paring Lalu. Tara, tikman natin. Let's go. Ito na, pre. Yung burong isda. Burong isda ni Paring Lalu nabigay. Tikman natin. Dahil ko nung di nakatikim dito eh. Ngayon lang uli. Medyo di maganda amoy. Pero tikman natin. Masarap ito eh. Tikman ko pa to. Bata pa ako eh. Ayos, maasim. Pero okay man. May asim. Salamat, Paring Lalu. Tuloy ko na to. Peace out.